கேபிள் டிவி ஆபரேட்டர்ஸ் அசோசியேஷன் இடுக்கி மாவட்ட மாநாடு தொடுபுழையில் நடைபெற்றது. சிஓஏ மாநில தலைவர் அபுபக்கர் சித்திக் மாநாட்டை துவக்கி வைத்தார். சிறு கேபிள் டிவி துறையில் மிகப்பெரிய சங்கமான சிஓஏயின் மாவட்ட மாநாடு தொடுபுழையில் நடைபெற்றது. மார்ச் 2, 3, 4 தேதிகளில் கோழிக்கோட்டில் நடைபெறக்கூடிய மாநில மாநாட்டிற்கு முன்னோடியாகத்தான் தொடுபுழையில் மாவட்ட மாநாடு தொடுபுழை ரிவர் வியூ ஆடிட்டோரியத்தில் நடைபெற்றது. தொடுபுழை காந்தி ஸ்கொயரிலிருந்து ஊர்வலமாக வந்த சிஓஏ உறுப்பினர்கள் மாநாட்டு நகருக்கு வந்தடைந்தனர். ரிவர்வியூ ஆடிட்டோரியத்தில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டம் சிஓஏ மாவட்ட தலைவர் சனீஷ் மானுவேல் தலைமை வகித்தார். இடுக்கி மாவட்டத்தில் டிஜிட்டல் துறை மற்றும் பிராட்பேண்ட் துறையில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றம்தான் கேரளா விஷன் முன்வைத்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார். 25,000-ഓളം ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നമുക്ക് ഈ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഇനിയും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുകൾ, നമ്മുടെ സംഘടന എത്ര വലിയ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. കേരളമൊട്ടാകെ ഇന്റർനെറ്റും കേബിൾ ടിവിയും ഫ്രീ കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെറിയ പൈസയാണെങ്കിൽ പോലും അത് തിരിച്ചടക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും വലിയൊരു എമൗണ്ട് നമുക്കൊരു ബാങ്കുകളും 1 രൂപ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു പോലും ഈട് കൊടുക്കാതെ ഒരു ബാങ്കുകൾ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള പൈസ തരുന്നില്ല. നമ്മുടെ സംഘടന ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി മറ്റുള്ള കുത്തക കമ്പനികൾ കീഴടക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്പേസ് പോലും അവർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ അത്ര വലിയ ഒരു സഹായമാണ് ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് നമ്മുടെ സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. சிஓஏ மாநில தலைவர் அபுபக்கர் சித்திக் மாநாட்டை துவக்கி வைத்து உரையாற்றினார். கார்ப்பரேட்டுகளுக்கு எதிராக உள்ள ஒரு சத்தம்தான் கேரளா விஷன் கேபிள் ஆபரேட்டர்கள் கேரளத்தில் முன்வைப்பதாக அவர் தெரிவித்தார். അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരള വിഷൻ ന്യൂസ് സാറ്റലൈറ്റ് ചാനൽ പറയുന്നത്. ഇതായി പലരും ചോദിക്കും, എന്തായാലും ഈ ബിസിനസ് നമ്മളിവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തി ഈ പറയുന്ന വൻകിട കോർപ്പറേറ്റിനെതിരെ മത്സരിച്ച് ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ കേരള വിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ്. ആ ബ്രാൻഡിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് ചാനൽ തുടങ്ങിയത്. ആ ബ്രാൻഡിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ന്യൂസ് തുടങ്ങിയത്. അതിലൊക്കെ ചെറിയ പൈസ കൊടുക്കണം, സഹായിക്കണം. ന്യൂസിന് ഒരു 10,000 രൂപ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ് നിലനിർത്താനാണ് ഈ ന്യൂസൊക്കെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് നടത്തി എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും, എന്റർടൈൻമെന്റ് ചാനൽ നടത്തി വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും, ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ കേബിൾ ടിവി ഇന്റർനെറ്റ് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകണം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം. ഈ സപ്പോർട്ടീവായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും നമ്മൾ ചെറിയ സഹായം ചെയ്യണം. അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ന്യൂസിന് നിങ്ങളൊരു 10,000 രൂപ കൊടുക്കണം. അത് 2 ഗഡുക്കളായിട്ട് കൊടുത്താലും മതി, കൊടുത്തേ പറ്റൂ. കാരണം ഇതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കേബിൾ ടിവി. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. சிஓஏ தொடுபுழை மேகலை தலைவர் பிஜு ஸ்டீவன் நன்றியுரையாற்றினார். சிஓஏ தொடுபுழை மேகலை செயலாளர் பிஜோயி வரவேற்புரையாற்றினார். சிஓஏ மாவட்ட செயலாளர் சாஜி சி ஜோசப் ரிப்போர்ட்டுகள் வாசித்தார். சிஓஏ மாவட்ட ட்ரெஷரர் ரோபி ஜோசப் பொருளாதார ரிப்போர்ட்டுகள் வாசித்தார். ஆடிட் கமிட்டி அங்கத்தினர் ஜோனி தோமஸ் இன்டர்னல் ஆடிட்டை வாசித்தார். சிஓஏ மாநில ட்ரெஷரர் PS சிபி சங்க ரிப்போர்ட் வாசித்தார். சிஓஏ மாநில செயலாளர் நிஷார் கோயாம்பரம்பில் முக்கிய உரையாற்றினார். சிஓஏ மாநில எக்ஸிகியூட்டிவ் அங்கத்தினரும் KCCL மேனேஜிங் டைரக்டருமான PP சுரேஷ்குமார், சிஓஏ மாநில கமிட்டி அங்கத்தினர் அகஸ்டின் K டானியல், சிஓஏ மாவட்ட கமிட்டி அங்கத்தினர் ஜிம்மி டோம் போன்றவர்கள் உரையாற்றினர். தொடர்ந்து தேர்ந்தெடுப்பும் எதிர்கால காரியங்களை குறித்து ஆலோசனையும் நடத்தப்பட்டது. நூற்றுக்கணக்கான உறுப்பினர்கள் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கெடுத்தனர். நியூஸ் பீரோ அடிமாலி.